सर बताइएगा कि उनकी फैमिली की मुलाकात हुई, स्पेशली इमरान खान की सेहत के बारे में क्या खबर आई है सामने? देखिए, मुलाकात आज भी खान साहब के साथ हमारी वकला के नहीं मिली। बुशरा बीबी की फैमिली में से उसकी बेटी और उसकी बाबी की मुलाकात हो गई है। वो बुशरा बीबी के साथ ही मुलाकात हुई है, बुशरा और ख़ान साहब के साथ मुलाकात नहीं हुई। इसलिए हमारा मुतालबा वही होगा कि ख़ान साहब के साथ मुलाकात कराएं, ख़ान साहब के साथ फैमिली की मुलाकात कराएं, वकला की मुलाकात कराएं, डॉक्टरों की मुलाकात कराएं। बुशरा बीबी की फैमिली की ने जो हमें बताया, मुझे और राय सलमान करल को, उन्होंने यही कहा कि बुशरा बीबी कह रही थी कि डॉक्टरों को इंसिस्ट कर रहे थे कि अगर आपका प्रोसीजर हॉस्पिटल में परफॉर्म नहीं होता तो आपकी आंख ज़ाया होने का खदशा है, लिहाजा खान साहब को वो ले जाया गया, उसी लिए ले जाया गया। फिर वापस आए हैं, एज़ वी स्पीक उन्होंने कहा खान साहब की हालत कदरे बेहतर है, लेकिन अभी भी हम उसको ठीक नहीं कह सकते। कदरे बेहतर है, जिस तरीके से खान साहब के पहले दिन थे उससे कदरे बेहतर है, लेकिन उसको हम ठीक नहीं कह सकते। उन्होंने हमें, चूँकि वो फैमिली मजीद कोई बात नहीं करती, दिस वाज द मैसेज जो उन्होंने मुझे और राय सलमान करल को कहा और हमने आपको बुशरा बीबी और इमरान खान की मुलाकात हुई थी जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो उस टाइम मुलाकात हुई थी? उससे पहले मुलाकात उन्होंने मजीद निकाले। उन्होंने कहा जी कि मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कहा ना कि खान साहब की तबीयत कैसी है, आज तबीयत कैसी है, इसलिए उन्होंने ये हमें कहा। जब ये हॉस्पिटल लेके गए थे तो बुशरा बीबी को इत्मीनान में लिया गया था कोई सवाल? देखिए, हमने इतना नहीं पूछा, उनको कहा है, जो फैमिली ने हमें इन्फॉर्म किया, आपको पता है वो फैमिली बड़ी कम वो जिक्र करते हैं, तो उन्होंने यही जिक्र किया। बट जो उन्होंने जिक्र किया वो यही था कि डॉक्टरों का कंसिस्टेंसी यही था पिम्स का कि आपका प्रोसीजर हॉस्पिटल में होना लाजिम है। अब खान साहब ने रजामंदी जाहिर की थी उस पर? ऑब्वियसली रजामंदी जाहिर की है ना, तो तब जाके चले गए, तब जाके प्रोसेस हुआ, तब जाके वापस आ गए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि शदीद तकलीफ इतनी थी कि अगर ना प्रोसेस करता, क्योंकि यहाँ तो इतनी ट्रीटमेंट मिलती नहीं रही है, इनको डॉक्टर भी नहीं मिले, तब जाकर उन्होंने कहा कि जी आपका आंख ज़ाया हो जाएगा खुदा न ख्वास्ता अदरवाइज़, लिहाजा प्रोसेस परफॉर्म किया अगर। लेकिन उनका मतलब यही अब कदरे बेहतर है, लेकिन अभी भी हम ठीक नहीं कह सकते। हम ये कह रहे हैं कि आज भी हमारी वकला की, सलमान साहब की, मेरी और बाकी की मुलाकात नहीं हुई। फैमिली अभी बैठी हैं, इनकी मुलाकात नहीं हुई। हमारा मुतालिबा आज भी है कि इवन बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात आज खान साहब से नहीं हो सकी। हमारा पुरजोर मुतालबा है कि खान साहब के साथ मुलाकात हो जाए। आज एक लेटर हमने यूँ किया है कि अचकज़ई साहब ने लेटर लिखा है वज़ीर आज़म को, उसने वो लेटर हमने वज़ीर आज़म की पीए को बुलाया, उनको हमने हैंड ओवर किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि इस पे आज ही कार्रवाई करो। हमने नाम डॉक्टरों के दिए और उनको बताया है कि मेहरबानी करके डॉक्टरों को फिलफोर इजाज़त दे। हमें कहा गया है कि कल तक इंशाअल्लाह ताला उसका जवाब आ जाए। इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि फैमिली या वकला की मुलाकात हो जाएगी, तो इस हवाले से क्या बताया गया? जेल बताया गया कि अब मजीद मुलाकातें नहीं होंगी, इंतजामिया नहीं, आज नहीं होगी। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि गुज़िश्ता 26 नवंबर की जो फाइनल कॉल थी उस दौरान भी देखा था, उससे कबल तनवीर नामी बिजनेसमैन अमेरिका से पहुंचे थे और मुलाकातों का इंकशाफ हुआ था। अभी 8 फरवरी की कॉल है और वो भी पाकिस्तान में। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी, न खान साहब के साथ किसी की मुलाकात है, न कोई क्वेश्चन है। एक चीज़ नोट कर लें, ना ही कोई ऐसी दो राय है कि 8 फरवरी की कॉल ऑफ हो जाए, नहीं। वो तो हमारा सिंबॉलिक डे, वो तो हम हर साल मनाएंगे। वो अवाम का वोट चोरी हुआ है। हम कह रहे हैं लोगों को कि शटर डाउन करे, व्हील जैम करे, बाहर निकले, आवाज़ उठाए, कहो हमारा वोट चोरी हुआ। जिस तरह हमने 10 मरतबा कहा है कि दहशतगर्दियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, दहशतगर्दी के खिलाफ है, तो हम कहते हैं वोट चोरी की भी जगह नहीं होनी चाहिए। वोट चोरो, वोट मुझे पड़े, अकाउंट आपके लिए हो, आपको वोट पड़े वो मैं ले लूँ, ये गैर नुमाइंदगी, आवाम के साथ मजाक न करे। आवाम जमहूरियत तब होती है जब उनका वोट काउंट होता है, और उसके लिए काउंट होता है जिसके फेवर में उन्होंने दिया। यही जमहूरियत की बुनियादी असूल। डॉक्टर्स की मुलाकात के हवाले से पेश देखो, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हमने लेटर लिखा है और हमारी पुरजोर मुतालबा है कि मुलाकात हो। हम सुबह एक पिटीशन भी दाखिल कर रहे हैं हाई कोर्ट में इस हवाले से, और ऑलरेडी एंटी टेररिज्म कोर्ट जो है वो डायरेक्शन दे चुका है सुपरिटेंडेंट जेल को कि इस हवाले से वो आकर अपना मौक़िफ़ अपनाएं। जो खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट है वो फिलफौर हमें दी जाए। इस हवाले से भी बात हो चुकी थी, अटॉर्नी जनरल साहब से मेरी, उन्होंने यकीन दिलाया था कि होगा, इसके बावजूद ये नहीं हुआ अभी तक। और जो बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात हुई है उसमें खान साहब मौजूद नहीं थे? नहीं थे, तभी तो मैंने आपको कहा कि वो मुलाकात। और खान साहब की सेहत के हवाले से खबर है कि कैसी है तबीयत अब उनकी? हमने बताया ना कि वो कह देखो हम उनको ठीक नहीं कह सकते, लेकिन कदर बेहतर है जो प्रोसेस प्रोसीजर परफॉर्म हुआ था। थैंक यू। और तुर्की के हवाले से जो खबरें चल रही हैं कि ऑफर की गई थी? तुर्की ने, जिसने कहा कोई किसी ने छोड़ा हुआ है खान साहब कैटेगोरिकली कहते मेरा जीना मरना पाकिस्तान, कोई सोच ही नहीं सकता खान साहब को कोई ऑफर कर दे कि किसी बाहर मुल्क जाओ। बाहर ममालिक में जाना होता तो खान साहब जेल में होते। आज कब तक बैठने के, आज की क्या प्लानिंग होगी? वो तो सर अलग बात है, लेकिन खान साहब की हद तक तो ये क्लियर है। तो राय साहब, आज मुलाकात का मजीद कोई इम्कान नहीं है लगता है? जी बज़ाहिर तो यही लग रहा है, लेकिन हम बहरहाल हैं, हम बहनों के साथ हैं। जब तक बहनें यहाँ हैं हम यहाँ हैं।
ٹھیک ہے. اور ڈاکٹرز آئے ہوئے ہیں آج یہاں پر؟ ڈاکٹرز نہیں آج نہیں آئے ہوئے. آپ جانتے ہیں اس دن اڈیالہ کے باہر ڈاکٹر صاحبان آئے تھے, ڈاکٹر عاصم یوسف تھے, ڈاکٹر خرم مرزا تھے. 2 گھنٹے انہوں نے انتظار کیا. وہ لاہور سے ڈرائیو کر کے آئے تھے, ان کو نہیں ملوایا گیا. لیکن جب بھی یہ آمادگی ظاہر کریں گے, اجازت دیں گے, وہ 4 گھنٹوں میں یہاں موجود ہیں. آپ کی فیملی سے ملاقات ہوئی؟ بشریٰ بیوی کی جو فیملی جنہوں نے ملاقات کی ان سے باہر آنے کے بعد میری ملاقات نہیں ہوئی. کس کی ہوئی ہے ملاقات کے بعد؟ جی یہ رائے سلمان صاحب کی ہوئی ہے غالباً. تو اچھا اس یہ حوالے سے بھی نہیں محدر پنجوتا صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ آپ لوگوں کو بھی کہا گیا کہ آگے آ جائیں, لیکن ابھی اجازت نہیں تھی, لیکن کہا گیا کہ آگے اگلے گیٹ پر آ جائیں. دیکھیے ہم کھڑے ہوئے ہیں, کئی دفعہ ہوئی ہے ملاقات 4 بجے کے بعد بھی انہوں نے کرائی ہے, تو ہم یہاں موجود ہیں. اگر یہ ملاقات کرانا چاہتے ہیں تو ہم بالکل موجود ہیں. تو صحت کے حوالے سے خبر ابھی تک نہیں آئی ملاقات؟ خبر نہیں آئی. جو خبر دی ہے بشریٰ بیوی کے حوالے سے ان کی بیٹی نے, وہی خبر ہے کہ ان کی حالت قدرے بہتر ہے, لیکن ہسپتال ان کو لے کر گئے تھے. اور یہ کہنا کہ ان کی مرضی شامل تھی ایک بےمانی بات ہے. ایک قیدی جس کو تکلیف ہو اور اس کو یہ کہا جائے کہ آپ کو ہم ہسپتال لے کر جا رہے ہیں, کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے, تو یہی کہے گا نا کہ اگر ہسپتال لے جانا ضروری ہے تو مجھے لے جاؤ. اس بات سے تو یہ لگ رہا ہے کہ بشریٰ بیوی اور عمران خان صاحب کی رضامندی سے وہ ہسپتال گیا اور ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے. کیا مطلب ہے؟ نہیں, ان کو انفارم کیا گیا ہے. دیکھیے ظاہر ہے اگر آپ نے ایک قیدی کو ہسپتال لے کے جانا ہے, حالت بگڑ گئی ہے, جیل میں علاج ممکن نہیں ہے, تو یہی کہیں گے نا کہ ہاں لے کے جاؤ ہسپتال. وہ یہ تھوڑی کہیں گے کہ مت لے کے جاؤ, ہماری رضامندی نہیں ہے. لیکن اہم بات یہ تھی کہ کس ہسپتال لے کر گئے ہیں. ہمارے پاس جو اب اطلاعات ہیں, اور ڈاکٹر عاصم یوسف نے یہ ویڈیو بیان بھی جاری کیا ہے کہ پیمز ہسپتال میں ریٹنل ایکسپرٹ کوئی ہے ہی نہیں. پیمز ہسپتال میں آنکھ کی ایک سب اسپیشلٹی ہے ریٹنا کے حوالے سے. اس کے جو ایکسپرٹ ہیں اسلام آباد میں صرف شفا انٹرنیشنل میں میسر ہیں. ہم نے ان کا نام بھی دیا ان کو کہ اگر آپ نے ان کو آئندہ دکھانا ہے تو اول تو ہمارے جو معالجین ہیں ان کو دکھائیں, لیکن اگر یہ ممکن نہیں ہے تو شفا انٹرنیشنل میں دکھائیں. لہٰذا جس ہسپتال وہ لے کر گئے اس رات ان کو, وہ غلط ہسپتال تھا. دوسرے ہسپتال میں وہ سہولیات میسر تھیں. کس ہسپتال آپ کیا کہتے ہیں منتقل کیا جانا چاہیے؟ شفا انٹرنیشنل جانا چاہیے تھا. وہاں پہ 2 ریٹنا کے ایکسپرٹ موجود ہیں, جبکہ شفا کے علاوہ پیمز میں ریٹنا کے ایکسپرٹ نہیں ہیں. راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو مختلف دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, اس حوالے سے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ دہشت گردی کے مطلب جو پی ٹی آئی جو ہے اس کی مذمت کرنی چاہیے؟ بالکل کرتی ہے. آج آپ نے اگر سنا ہو پارلیمان میں ہمارے تمام ممبران نے دہشت گردی کے حوالے سے کہا کہ یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے, ہم بطور پاکستانی اس پہ متحد ہیں, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اس کے پیچھے جو ہاتھ ہیں ان ہاتھوں کو ہم نے مل کر توڑنا ہے. مشال یوسفزئی کا کہنا تھا کہ جی خان صاحب کی بہنوں کو بتا دیا گیا تھا, علیمہ خان نے ابھی بتایا کہ ان کو نہیں بتایا گیا. تو یہ تو آپ کی پارلیمانی مطلب ممبر ہے, تو یہ اس طرح دیکھیں یہ غلط بیانی ہوئی تھی. بالکل میں نے بھی اس کی تردید کر دی ہے, اور ہم جو بھی مناسب ایکشن ہوگا اس حوالے سے لیں گے. مطلب مشال یوسفزئی کے خلاف آپ ایکشن لیں گے؟ دیکھیے جھوٹ تو کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے نا. جہاں اتنے حساس معاملات ہوں, ایک ہمارا دھرنا تھا اڈیالہ کے باہر, وہاں فیصلہ ہوا, اجتماعی مشاورت کے بعد فیصلہ ہوا کہ اب ہم سپریم کورٹ جائیں گے, وہاں بیٹھیں گے. 3 بجے ہم وہاں سے اٹھے, 9 سوا 9 بجے ہم سپریم کورٹ کے باہر موجود تھے, سارا دن ہم وہاں رہے. تو اس معاملے کو کسی بھی تنازع کی زد کرنا پارٹی کے ساتھ وفاداری نہیں ہے. شکریہ.